So good day everyone, we are the group 4 and by the way, I am Vivian Z. Las Pobres. So today we are going to discuss the following area of some of the existing storytelling tools listed and described by Napen. So we are going to discuss the existing storytelling tools. So first we have here the Stellar. So Stellar, this is a free storytelling application developed by Mumbo Labs, which lets you create photo and video stories with an emphasis on design. The next web. Stellar focuses on telling a story through pictures and text. So ang Stellar, it focuses on pictures and text. So, by kanang showing a story or sharing a story, dili lang siya plain text, but of course, naa siya pictures para more on ang engaging and mas dali siya masabtan sa mga mubasa or sa audience. So, the simple yet structured layout options allow even a beginner to produce a professional standard of works. Bahalag simple ra ang imuhang maobra dira, but ang imuhang outcomes or ang imuhang output nga mahimo sa Stellar is kanang kuan gani siya standard. There is a quality ang imuhang gihimo nga story sa kana nga website. So mao na siya ang Stellar. So next we have here the Adobe Spark page. So very familiar jud kaning word nga Adobe no, kay laban sa to is magamit og kanang Adobe Photoshop para mag-edit sa mga picture. So unsa man dining Adobe Spark page? Adobe Spark page is a free online web page builder. No coding or design skills needed. So no din nag mga skills or kanang coding nga kanang need bitaw para lang maka-design ka og nindot or kanang quality nga design nga na. You can create your own beautiful web story using videos, pictures, and text. You can create web stories kanang using sa videos, pictures, and text. Especially ang kaning videos no, kay mas dali gini makuan merg. Mas dali masabtan or mas ganahan ang bata nga maminaw if kanang especially if videos ra. And of course kanang na mga pictures nga mga story mga ingana. So the templates and layout options available are very modern and are designed to present your work in an elegant and engaging way, focusing on visual content. So dili na ka malisdan kay na naman siya templates og layout mo, pili na lang ka dito og asa ang suit sa imong topic or asa nga suit sa imong story ang imong himuon. Scroll na lang ka dito sa ilang website ug mamili ka og design nga imong ganahan. Elegant siya pod and very engaging nga kanang murag dali ka makakatch sa attention sa imong mga bata bitaw may ingana. So next we have here the WeVideo. So this has the goal of bringing its educational creative toolbox to a broader global audience of students and educators. So kita no laban jud ta mag-edit sa to mga video no, kay ang ato nabal-an jud CapCut, pwede po sa Canva na may edit video sa Canva, KineMaster, mga ingana, TikTok, pwede po magka-edit og video sa TikTok. So kanina po WeVideo. So ang WeVideo wants to make video editing available for everyone. So ang WeVideo ganahan silang kanang murag kanang available siya sa tanan bitaw, kay di ba ang CapCut laban jud sa CapCut kay pro, may bayad, naka premium, need pa ka mo bayad para maka-access ka sa uban nilang nga mga kuan gani gi-offer mga ingana. So ang video kay ganahan sila nga it will be available for everyone. So they make it possible for friends, families, teachers, students, and businesses, small and large, to create incredible videos that motivate and inspire. So on WeVideo, they created their website just to make a friends or family, teachers, students, and business or kinsa man ang mogamit ana nga kanang maka-create og incredible
videos, not simple but incredible videos that can motivate and inspire others to make their own video. Nga na. So WeVideo has a deep roots in education and believes that creativity is driven by what is inside the hearts and minds of people, not by complicated technology. So their goal is kanang maka murag ilahang goal gani is kanang dili sila ganahan nga ang mga tawo nga mogamit or ang ilahang customer nga mogamit ana silang apps is dili ma-lisdan, and also focus sila sa unsa may kanang nasa imong heart and mind sa mga tawo nga dili malisdan sa technology. Kay for honestly ang pag-edit jud og mga video is lisod gid siya, dili gid siya kanang sayon gani, labi na if kanang walay connection tapos wala pa kuryente, and that was mao na ato ang kanang na experience karon, right? So mo siya lisod jud kaayo. So ang WeVideo, they offer a very affordable, very free and kuan nga website editing kanang video. Very kuan na siya sayon editan, di ka maglisod, di ka maglibog nga na. So next we have here the Padlet. So Padlet, an iPad and web app, is a tool to capture and organize your ideas. Students can, for example, use Padlet for learning. Used as a mind map, it helps students think and learn visually. Students can capture facts, thoughts, and images to structure their stories. So ang Padlet is kanang more siya bitog concept mapping or mind map nga kanang, for example, usa ka topic imo na siyang ikuan ra, butangan mo mga kanang gaway gani, tapos imo na siyang i-describe mga ingana. So as you can see sa kwadra sa picture mo na siya ang Padlet. So ang kalabanan ginasalat ra man sa board, but ang Padlet is na siya kanang digital na siya. Ano siya ang kanang ginagamit na, kay syempre kuan naman taron 21st century naman ta. So that's all for my kanang topic. So the next topic will be discussed with my groupmates. So thank you everyone, and I hope you learned something from me. Bye. Keep safe everyone.